anga foli bi ambalima be minnu ye ni kɛnɛ sɔrɔ minnu ye kɔnɔna sɔrɔ ani minnu bɛ kɛnɛ ma anga foli bi a bɛɛ minnu bɔra dugu wɛrɛw la kana ani minnu bɔra jamana wɛrɛw la kana ani minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ kana fara an balima segukaw kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bi an ka karamɔgɔ du ye ani an ka mɔri du an ka bonya du minnu bɛ segu an ka foli bi a bɛɛ ye an bɛ minisiri fo an bɛ guvɛrnɛri fo an bɛ perefe fo ka su-perefe fo ka mɛri fo k'an ka faama bonda bɛɛ fo o kɔfɛ an ka ɲamakalaw u ye min kɛ ala k'u sara hɛrɛ la u ye an bonya a diyara an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o bɛɛ kɔfɛ président international a y'a den ka gɛrɛ n na ko k'a fɔ ɲamakalaw ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka se don min ma ko nka u ye min k'u karamɔgɔ ye ko a bɛ to u kɔnɔ ko nka ɲamakala sɔnfɛn tɛ u bolo bonyamasegin kɔ a y'i den ka warini min di yan hakili la miliyɔn 1 don ko ka miliyɔn 1 di ɲamakalaw ma ayiwa a y'a minɛ k'a d'u ma ayiwa ko ɲamakalaw ka sabali ko k'o minɛ ten ayiwa n dalen b'a la ni o man dɔgɔ hakili la dɔwɛrɛw b'a kɔfɛ ɲanw ma diɲɛ donw ka ca k'u ka sabali ni nin garibu ko don ayiwa an bɛ président fo an b'a kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fo u ka nin baara in na n'an bɔra yen an bɛ segin k'an ka foli segin an ka kerecɛnso mɔgɔw ye u y'an bonya ka na an ka kalanyɔrɔ kɔrɔta an b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn minnu ye bonyaw kɛ mɔgɔ caman bɛ yen an balima dɔw bɛ yen u ye kare 3 de loué k'a bila fi sabilillahi Bamakɔ k'u ka na ni mɔgɔ ye yan mɔgɔw ye bonya caman kɛ o kɔfɛ an ka jagokɛlaw Dukure a n'a nɔna caman ani monsieur le maire a bɛɛ de ye bonyaba kɛ an ye u sara bɛ Ala bolo o la an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ dugawu kalan waati la n y'a fɔ ye n bɛ segin a kan anw ye nin lajarabi siɲɛ caman an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan kalanyɔrɔ dugawu hali ni mawuludu tɛ Ala ta bɛ fɔ yɔrɔ min na n'i ɲɛsin Ala ma k'i ka ŋaniya siri a bɛ sɔn mana ni jama in min filɛ hami gɛlɛn min fɛn o fɛn ka di i ye bi a jira Ala la Haidara t'a kɛ dɛ Ala de b'a kɛ yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni dɔɔni farala siw kan ni yɛrɛ ye min ye o b'i ni Ala cɛ o la an nisɔn ka di denmisɛnnin minnu ye tableau dilan sisan ka na o san in na fana u y'o tableau kelen dilan denmisɛnnin minnu don an bɛ jigiyaba miiri n'u ye parce que mɔgɔ min bɛ ɲuman dɔn ko a bɛ tu i kɔnɔ jigiya bɛ miiri n'o ye denmisɛnw an bɛ dugawu k'aw ye Ala k'aw sara Ala k'aw garisigɛ fɔlɔ min ye Mali jɛ n bɛ segin a kan nin de don ɲuman dɔɔni n b'a ɲini n balimakɛ fɛ Sheikh Kunta El Maliki ko a kana dimi a kana dimi a kana tɔɔrɔ a kana tɔɔrɔ ale bɛ ka ko filɛ cogo min na n'i ma ko yɛrɛ jukɔrɔla dɔn n'i y'a ta sanfɛla fɛ i b'i tɔɔrɔ mais n'i ye jukɔrɔla dɔn sanfɛ fɛ t'i tɔɔrɔ bilen
Muna kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ Mali kɔnɔ bi Ala sɔnna tɔrika de kɔrɔtalen don Tijaniya tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ ye Kadiriya tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ ye Sufiya tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ ye Mori sɛbɛw tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ olu ye bon sisan ninnu bolo ko Haidara de ye nin bɛɛ kɛ ko nin bɛɛ ye Haidara de nɔ ye Mali kɔnɔ o la ni e ka jago gɔlala minnu ta sankɔrɔ taara a bɛ maa degun a bɛ maa degun dɛ alors ni mɔgɔ degunna ni Ala mɔgɔ don a bɛ baara kɛ ni kodɔn ye nka ni Ala mɔgɔ tɛ fo diɲɛ ɲinina ni jɔyɔrɔ ɲinina o b'a ta da kɛnɛ kan o la an kana dimi n'i y'a mɛn silamɛya yɔrɔ o yɔrɔ a nafa don kunta kana dimi Ala barika la bi silamɛya ko to ɲɔgɔn dala t'a la Ala kira nana ni silamɛya min ye hinɛ ni makari silamɛya min ye kerecɛnw mara ka bolisɔnnaw mara ka ladiniyaw mara o silamɛya in o de sababu o silamɛya ɲuman in de sera ka baara kɛ Mali kɔnɔ o dogolen tɛ Jamiyatu Ansar Dinil Islamiya ne ti waritigi don u la mais Mali kɔnɔ bi Ala barika la a bɛɛ bɔra télé la télé y'a dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso 14 banabaatɔw bɛ ka fura k'a kɔnɔ Mali kɔnɔ yan silamɛya tɔgɔ la silamɛya min ko hinɛ makari a kana mɔgɔw fa a kana mɔgɔw hakili wuli o silamɛya ye dɔgɔtɔrɔso 14 jɔ a faso kɔnɔ ka chômeurs bɔ yen jibondo ne t'a da dɔn minnu bɛ ka ji min bi Ala tɔgɔ la fi sabilillah silamɛya tɔgɔ la kunta kana dimi o jifilenya kelen mana kɛ ŋɔnɔ na hali n'a tigi m'a dɔn Ala b'a dɔn ni mɔgɔ dɛsɛra a bɛ kule dɛ olu ka kule tɛ Ala ko ye olu ka kule ye ko an bɛ jamana mara fɛn o fɛn b'u ka sira kan olu ye stratégie min ta o bɛnkuma mɛnna u t'a kalama ko waritigiw a ye wari sara an ka alimamiw ye u ka kutuba kɛ karisa de bɛ ka nin bɛɛ sankɔrɔta an k'a tɔgɔ tiɲɛ an ka kumajugu bɛɛ fɔ a ma n'ale binna nin tɔ bɛɛ bi bin Ala bi bin Ala ti bin kunta kana tɔɔrɔ min dara kira yɛrɛ kan an ka selilaw fɛ o tɛ se k'a da anw kan dɛ min dara kira kan o tɛ se k'a da anw kan u y'a yira ko Ala kira yɛrɛ ye shahawaniya de ye ko a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra musoko de la a ko cogo di ko ale ma foyi kanu diɲɛ na yan ko fɛn fila ko sumanjala ni muso ni Ala kira ka kuma ye o tɛ ka fɔ kutubaw la e ta b'i tɔɔrɔ cogo di wari de dilen don k'a tila a k'a dɔn anw kama maa caman bɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ walahi parce que anw tɔgɔ la bi du dama min bɛ ka balo k'a fɔ anw ye fɛn d'i ma tɛ dɛ juguw bɛ ka wari di maa dama min ma bi a ye ninnu neni a y'u lagosi n'olu ka du bɛ ka balo n'anw neni ye o ka ca dɛ a ye mun tiɲɛ olu kule k'a bɛ se ka dɔgɔ jɔ ka bali a bɛ se ka dɔgɔ bali ka jɔ dɔgɔ bi jɔ dɔgɔ bi jɔ dɛ a kana dimi n'a y'a mɛn dɔrɔn a y'i yɛlɛ waati a fɔra ko dɔ ye caricature
fɛn dɔ sɛbɛn faransi dessin kɛ kira kan an bɛɛ wulila a ye bɔ maa bi sa bi diɲɛ bɛ wuli bi o ye kira dessin aw ye min fɔ a ma o man jugu ye o kutubaw tigɛ ka kalan wa an bi kira anw ti kɛlɛ kɛ k'o ye kira sabote dɛ anw bi kira jogo de jiri la i k'a dɔn ko nin ye kira ka mɔgɔw jogo ye i ta bi tu i kɔnɔ mɔgɔ bi wasa ni jogo de ye kumakan tɛ o de la n b'a fɔ mɔgɔ si kana dimi n'a ye nin ninnu kɛ k'a mɛn n'a y'a kɛ kun dɔ kaban a bɛɛ bi lafiya jamana in kɔnɔ ka baara kɛ silamɛya tɔgɔ la nin diinɛ in de y'a kɛ malikiya minnu ko a kana mɔgɔ faga a kana mɔgɔw bagabaga mɛ maa min ko ala ko tɛ ne ta ye n bɛ fɛ ka mali maraden o kutuba ni ala ka kutuba bɛ kɛ kelen ye wa a kana dimi ala bɛ yen hasbunallahu wa ni'mal wakil a kana mɔgɔ juguya bila a kɔnɔ a ye mɔgɔw to ala ka latigɛ bolo a kana kɛlɛ kɛ ne b'a fɔ ye siɲɛ caman parce que tiɲɛ ala ka tiɲɛ n'i ye mankan wuli dɔrɔn ale b'a jɔ fɔlɔ ni mankan dara a bɛ sɔrɔ ka wuli ale tɛ mankan fɛ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ni ala kira ka danga de ko fitne bi sunɔgɔ ala ka danga bɛ maa bɛɛ kan maa min ye fitne wuli ala ka danga b'i kan o la a ye se a dusu la nka a ye kuma ala fɛ a ye se a dusu la anw ma foyi ɲini diinɛ na yan bolo minɛ bolo jigin anw de y'a kuma ban yan mɔgɔw fagar'o la yan furu sara la du farala mɛ Hayidara y'a bolo kɔrɔta k'a yira karamɔgɔ bɛɛ la min ko docteuriya bɛ n bolo min ko ne ni mɛlɛkɛw de bɛ si n ko bolo bɛ ne ni bolo jigin a y'a bila nkalon si tɛ diinɛ kɔnɔ min dɛmɛ n b'a kan n ko mɛ ne Hayidara bi kelen dama de fɔ dɔ ka n'a yira ne n'a sɛbɛn ne ko ala kira ko n'an bi seli an k'an bolo minɛ ou bien n'an bi seli an k'an bolo jigin ni nin fila fɛn o fɛn yera ne ti wajuli kɛ fɔ n ka sa a tɛ yen o a tɛ yen i bolo minɛ anw ka diinɛ na i bolo jigin anw ka diinɛ na o ma sɛbɛn ayi a ma sɛbɛn o i bɛ se k'a fɔ ko dɔ ko k'a ye kira ye a b'a bolo minɛ walima dɔ ye kira ye a b'a bolo jigin mɛ bil amri ko kira de ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin a fila fɛn o fɛn ni karamɔgɔ sera k'a sɛbɛnnen yira ne na ko a y'a bolo minɛ a selitɔ a y'a bolo jigin a selitɔ ko kira ko ten ne mana fila fɛn o fɛn ye n ti wajuli kɛ bilen alors u nana an ka balimaya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ k'an ko don ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ fara ni ni manamanakan ninnu ye anw de y'a bara ci yan n ko bolo minɛ na ye bolo minɛ bolo jigin na ye bolo jigin bolo tɛ ɲininka lahara e de bɛ ɲininka bolo tɛ e bolotigi de don alors sɛbɛkan ti fɔ diinɛ na kuma si manamanakanw de bɛ taa k'o kɛ fitinɛ ye mɛ u dabɔngama de don parce que olu mago bɛ fitinɛ de la o de b'u arranger mɛ ala kira ka danga bɛ fitinɛ wulila kan maa maa ye fitinɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ ala ka danga b'i kan diinɛ t'i fa ta ye ne ka danaya ne dara ala la cogo min na ne ye min kalan ne dar'o la ne b'i ta kɛ ten e yɛrɛ ye min kalan i dar'o la i ta kɛ ten an ka ala kɔnɔ n'an sera ala ma min ta ye tiɲɛ ye ala b'o yira bɛɛ b'i ta sɔrɔ yen mɛ ni ne ta ma kɛ maa ti balo hali kafiri diinɛ ma sɔn ma alors ninnu pɛrɛlen don nin de kama u bɛ denmisɛnninw ta c'était
alimami minnu ye miliyɔn mana di mɔgɔ min ti wa mɔgɔ sɔrɔ n'i ye miliyɔn d'a ma ko nin karamɔgɔ kɛ ye neni maa min ti ala nɔfɛ o bɛ tɔtɔ wa o la n'a y'o dɔn ka ban an ka taa dɔrɔn parce que maliyɛnw jamanadenw maa o maa bɛ bamanankan mɛn min bɛ ka fɔ u b'a faamu n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ani e mago bɛ fɛn dɔ de la kodɔnna bɛɛ y'a faamu Mali kɔnɔ yan karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko an jogo ka ɲɛ karamɔgɔ ka kɛlɛ tɛ yen ko sinji ka tugu anw ma kɛlɛ kɛ kan mɛn ko a ye bɛn ko dɔ ba n'o ma a tɛ yen mais diinɛ manamana ko n'u bolofaraniw minnu ti kɛlɛ ko ye u bɛ t'o de ta ko gonfler ka bɛɛ kamana gan u ti diinɛ nɔfɛ koyi ala y'u nagasi ka bila yɔrɔ min na Hayidara ko don diinɛ ko tɛ mais ne y'a f'u ye olu ni anw tɛ se ka comparer ala y'an bɔ ɲɔgɔn na a mɛnna anw y'an faso jɔya ka gouvernement de kan ka kɛ mais Ansaru ye dɔgɔtɔrɔso 14 jɔ banabaatɔ b'a bɛɛ kɔnɔ sisan aw minnu ko a ka diinɛ bɔra Makan ko mɛlɛkɛw b'a kunkolo la a ye mun kɛ faso ye Ansaru ye Ansaru finance sigi Côte d'Ivoire Burkina Mali la n b'a fɔ kalanyɔrɔ la don min na finance directeur ko ma Mali niveau la 3 milliards et quelques o de juru donnen do fandaw na u ka balo Ansaru fɛ 3 milliards et quelques u ka caisse d'épargne la aw ka diinɛ taabolo dɔ jira an na tan Ansaru a y'a seko kɛ fara tɛ se ka k'aw la dɛ kule bɛ k'aw nɔfɛ parce que ala tɛ sɔn u ka se aw ma aw mago bɛ ala la olu mago bɛ diɲɛ de la a ka baara tɛ kelen Burkina ne taalen u ka faamaw ye tableau di ne ma ko Burkina yan ni joli ko dɛsɛ sera u bɛ Ansaru de téléphoner fo sisan u yɛrɛ bɛ groupe tigiw dɔn an mago bɛ nin groupe in na o ye karisa ni karisa ye u b'u wele ka taa joli di Ansaru Côte d'Ivoire n'a bɛ télé lajɛ bɛɛ y'a ye a bɛ fɔ nin de ma silamɛya ka ɲɛni kɛ ka tiɲɛni kunbɛn a y'a janto nin dɛ silamɛya ye nkalon ye seli fu ye a b'i ka jahanɛmɛ tɔ de juguya ne ka kuma tɛ dɛ a ye jɔ Hayidara ka ko ka gɛlɛn dɛ Alakira de y'a fɔ u ye kira ɲininka ko mɔgɔ min bɛ seli n'a jogo man ɲi kira ko a seli o seli ni mɛtiri 1 b'a ni ala cɛ ko a bɛ kɛ mɛtiri 3 ye i seli o seli dɔ de bɛ fara i ni ala cɛ kan distance tiɲɛnikɛla ka seli hasidi ka seli kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kunta an y'an seko kɛ koyi maliyɛnw y'a ye jamana wɛrɛ y'a ye Côte d'Ivoire Ansaru ka dɔgɔtɔrɔso Pierre dara Burkina dɔgɔtɔrɔso ni lycée Pierre dala Mali kɔnɔ 14 bi yan min ka bɔ a bɛɛ ye Afim bɛ yen i bɛna juru ta i bɛ taa baara kɛ u ko miliyari 3 ni kɔ Mali kɔnɔ bi o de juru bɛ fandaw na Ansaru de y'a kɛ anw bɛ waso ni nin de ye nin de b'u biɲɛ tigɛ o biɲɛ ka tigɛ dɛ an ye baara kɛ o dama tɛ dɛ Mali faama bɛɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabini ne ye ko dɔn a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Hayidara nan'i fɛ don jumɛn a yɛrɛ ka personnel mako dɔ la a kɛra wariko ye a kɛra dɛmɛ ɲini si o si ye faama dɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ne bi sa a tɛ ne kumakan mɛn o ye ka taa fɛn ɲiniw fɛ yen fɛn ɲini to yen
Fama o fama tɛmɛna Mali kɔnɔ yan a y'a bɛɛ ɲininka n'u delila ka ne ka mɔgɔ kelen ta ka kɛ ministre ye ou bien ka chef de travail ye ou bien ka nommer place dɔ la hali u ka bureau jɔsili ka Haidara ka mɔgɔ dɔ ta u k'u ka bureau jɔsi mɔgɔ kelen dɔrɔn faama dɔ k'a fɔ a tɛ Haidara kumakan mɛn. Est-ce que an hakililaw ye kelen ye? An ko Ala an k'an faso dɛmɛ an ka fantanw dɛmɛ silamɛw ka bɛn ninnu ko Ala an bi fɛ ka Mali de ta k'a kan an sago ye hakililaw ka kan wa? An ka taa f'a tɛ kelen ye o la ne b'a ɲini n ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana dimi ninnu ka baara ye nin ye u ye min da kira ka na o ka jugu ne ta ye fanɛni banɛni mɔgɔw sara a y'a neni mɔgɔw tɛ ne dɔn ne y'o fɔ dɛ n tɛ diɲɛ kura nata dɔn an filɛ nin diɲɛ min na ne ye Bamakɔ de ye Ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ ye ma fɔlɔ ne Seku Usumani Madani Haidara da 20 a tɛ cɛ la a tɛ muso la ko fɛn dɔ farala I ni ne cɛ ko ne tɛ se k'o fɔ micro la yan a tigi ka bɔ k'a fɔ. O la ne bɛ fɛ kanuɲɔgɔnw k'u lafiya an tɛmɛna ninnu kan an bɛ min fɔ jamana mɔgɔ dɔw halakira k'u to seli la k'u to sun na k'u to jagabɔ ni hiji la Ala ye balawu jigin kan k'u bɛɛ ta ci Alakira de y'a lakale an ba Ayisata ko k'u kun ti seli wa kira k'u kun bɛ seli k'u kun ti sun wa kira k'u kun bɛ sun mɔgɔ min bɛ seli a bɛ sun a bɛ jagabɔ a bɛ hiji ka tila k'o halaki kira ko an ba Ayisata ma ko ɔhɔ a y'a ta kuranɛ aya jumɛn kɔnɔ suratu Maida a ko cogo di a ko lu'ina allazina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun aya Maida lajɛ aya 79 ko Israëliw dangana minnu kafiriyara u la Nabilahi Dawuda y'u danga matigi Yusu y'u danga Isa ibn Maryama ko mun kosɔn parce que k'u kun bɛ dan sago u kun bɛ Ala sɔsɔ u bɛ dan sago karamɔgɔ ne fɛ an ka jɔ nin de kan an ka kuma kunfin fɛ u ka tɔɲɔni ni binkani dabila a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ ti kɛ a filanan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu k'u ka karamɔgɔw u kun ti kuma walejugukɛla fɛ ko ka walejugu dabila karamɔgɔw kun t'o kɛ ko ɲɔ kojugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ o de la Ala ye balawu jigin kan tuma na anw ka wajuli karamɔgɔw a ye jogojugu dabila a ye ɲɔgɔn kanu a ye bɛn la Haidara mais kɛlɛ yɛrɛ juguya yɔrɔ ye min ye u yɛrɛ y'o f'u dara fo ko ka nin kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye kabini Ala kan da u k'u bɛ ne kɛ au conseil président ye n y'a f'u ye ne ti k'a ye an ye kalo 3 kɛ ɲɔgɔn na n ye n kale Ala ka kuranɛ na ne ti kɛ au conseil président ye n ko min bɛ ne yɛrɛ la ne ma tila n tɛ se ka taa bureau kɔnɔ Maki ninnu ani Kunta Daha Kunta olu de wulila ani Usa Cham kana ko Haidara i bɛ k'a ye n ko min fɔ a ye ni kuranɛ cɛ ti k'a ye u taara ne tɔgɔ de don au conseil président la k'a fɔ ko Haidara ye candidat ye jama fana ko ni Haidara ye candidat ye vote tɛ yen an ye Haidara ta vote ma kɛ maa o maa sigira au conseil président na vote de kɛra ka tila ka ɲɔgɔn wele tribunal la tribunal an ye tribunal kɛ pour que ka kɛ au conseil président ye tribunaliw kɛra ka tila ka fitinɛ ba wuli
bureau dɛsɛra ka sigi siɲɛ 2 Alpha Konare o don wa o de ye o conseil sigi mais o conseil ye siɲɛ joli kɛ n'an taara ko an b'a sigi a tɛ se ka sigi a ma ɲɛ a kɛra vote ye vote la dulokiw bɔra ɲɔgɔn fɛ o ma ɲɛ an taara tribunal la mais u y'a ne kɔfɛ de ala kɛ géré a ma kɛ ɲɛ na n t'a kalama n ye n galu ye n ti k'a ye mais u taara ne tɔgɔ di bureau sigiyɔrɔ la u ko non ni Haidara ye candidat ye vote tɛ yen i sunamɔgɔw i sunandanw bɛɛ bɛnn'a kan ko ka ne ta u kɛlen ko ka ne ta de u ye ne wele n ko walahi a ye n janfa ne ye kalanni min kɛ n y'a sun kɛ ne donna o conseil la tan ni mɔgɔ si tɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la kabini ne donna a na ne ka wari de bɛ ka bɔ ka don a la kabini Ala ka n da ma 5 dun tɔgɔ la ne de bɛ ka wari bɔ ka don o conseil la ne de ka wari bɛ ka bɔ ka don o conseil la hali sisan o conseil ka ciladenw bɛ gundo yɔrɔ dɔ la n tɛn'o fɔ kɛnɛ kan yan u taara ni nafolo min ye ne de ta don pour que k'aw lafiya anw mago tɛ o conseil la kabini a daminɛna ne ka bureau labɛnnen don n'i yɛrɛ donn'a kɔnɔ bureau ko da don télé b'a kɔnɔ clim b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais ne ma deli ka sigi a kɔnɔ ka miniti 5 kɛ a temps tɛ n bolo o de kelen bɛ ka u biɲɛ yeele bi ni min ko a bɛ kuma dɔrɔn silamɛ ɲɛmɔgɔya a man ka di nin ma o conseil ɲɛmɔgɔya a man ka mais aw de b'a nɔfɛ n'o tɛ anw ma s'a ma anw bɛ mun kɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la nin kelen bɛ k'u sɛgɛn dɛ anw mago tɛ o conseil ɲɛmɔgɔya la anw ta de bi don a la deli o deli bɛ kɛ a bɛɛ papier bɛna di ne ma n ka so ne bɛ wari min bɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ n'i y'a dɔn bilahi i bɛ ne dɛmɛ hinɛ b'i minɛ bilahi o conseil a bɛ sɔrɔ olu bɛ nafa dɔ dɔn an na o n'i ye baara tatɔ ye a la u bɛ nafa dɔ dɔn an na mais a ye Mali faama bɛɛ ɲininka ne ka o conseil ɲɛmɔgɔya ni bi cɛ n'i ye mɔgɔ ɲini fɛ a fɔ dɔrɔn n ka n da de ne ta dogolen tɛ o n ma faama ka dɔrɔmɛ du kabini Ala ka n da o ye c'est à dire k'a fɔ a di a de ko don tɛ faamaw ye ɲuman k'an ye halisa an ka maire ye ɲuman k'an ye an ka commerçant minnu bɛ yan u ye misiw di an karamɔgɔ minnu bɛ yan Ginjo Alimami ka famille u ye misiw di ka tila ka bonyakɛ dinanw ye u sara bɛ Ala de bolo anw t'o ni ye Ala k'u sara mais Haidara bolo ma jan dɛ ayi kabini Ala ka n da ni ne bɛ se min na n b'a kɛ ni n tɛ se min na n t'o labɛn ayi i sigilen to ne ka deli t'i sɔrɔ hɔrɔnya bi ten de anw bɛ balo tan de an bɛ waso ni nin de a tɛ waritigi la Mali kɔnɔ a tɛ faama na Mali kɔnɔ ko Haidara ka deli seri ma don dɔ la mɔgɔ bɛ ɲinɛ hakili jigin dɔrɔn ka wajuli dabila o kumana sisan an bɛna don hadara kɔnɔ an sera Mawlidu dugawu kɛ yɔrɔ ma sisan a y'a ka ŋaniyaw siri mais n bɛ kelen fɔ a ye n'a bɛ Ala deli a kana fitininin fɔ a ye dɛ n'i bɛ Haidara deli n'i ye caman fɔ n b'a fɔ i kunkolo tiɲɛna mais n'i bɛ Ala deli bilahi Ala tulo b'a la nin n'a ɲɔgɔnnaw na ne y'a ɲini Ala de fɛ o don bilahi hali moto tɛ ne bolo dugulenw bɛ yan o ne muso ka kɔɲɔ na Bamakɔ ne ye muso furu Bamakɔ o bolo ko mairie anw ka dugulamaw anw damaninkaw b'a fɔ ko boloda ko an ka taa boloda la mairie la dɔ de ɲɛna ne ma baaseni kɔrɔnin don a ka baase kɔrɔnin ka ne ni muso don o kɔnɔ anw taara an ka boloda kɛ mairie la n'i y'o kuma mɛn Bamakɔ a don a bɛ k'i kɔnɔ ko an taara avion de la ko karamɔgɔ yɛrɛ mairie kɛ tan baaseni kɔrɔnin kɔnɔ koyi wajulu kɛyɔrɔ la ne ko Ala n b'a ɲini i fɛ moto tɛ fɛ dɛ
nga ala avion dia ngo bo kala nyoro la akaseti be ngo naye fini ngoloni njema sirile avion mi kula o ene tay mais ala mane fa fiew furakata biya salamanta salamanta anga président biya Moro Diallo olu ya alamne kana ne wele kata ne aéroport la ngo mumbe ako karamɔgɔ na kata ne do avion kono ni ninga demaya ko bo karamɔgɔ nye ni nyini billahi la ali azim ayoro la ne nde turu avion kono fo ngo ala jayti ne ne ni voye amena e mane fa fiew foye nana ne do nga avion kono akana doni voye de ne moto nda de ko avion wa masa ala ya dia o kuma na nabi ala deli doro eti meria nyinia meria to sa fo ala nge président oh ni meria soro itni imunumunu no e folo voilà amna do kala sa abaya kelaw we baya ko fo ko be mo be fe ka baya ke nere haydara mbi nyere fo ha mbi tamaninga fo tamaninga mo keme fulani ko de nana ye moteru de wuli ka ke ka kurun vatew mo keme fula be bamako ya seguya ame segude seguya ayo abi afaba o mana bu be fo ayo monsieur le gouverneur ami fe ka duwa kala ayo amina baya ke aba dusu kun yesin ala ma na be min yere fe tigi ka jira setigi ala la ko baya kala ko anga baya ke ambo ke laydu woro ndo kira ka sahaba te mi ma ke de ay ne kala na yande segu ne mata yoroshi ngara mo million bi segu ya nga ala kira ka sahaba te mi ma laydu woro ta ate chela te musola ni mi mago ba yoro fanana akitabu be ba molo ya na dalu segu ya abe ala kira ka sahaba be ashima sa mi man laydu woro ate nga dalu ba molo minnu k'u b'a kɛ ani minnu bɛ tajidilu kɛ an bɛ fɔlɔ k'o kɛ an bɛ dugawu kalan a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala k'an s'a kɔrɔ mana sisan aw bɛ mun fɛ miniti fila an k'a jira ala la an ka sɔrɔ ka fatiya ta k'an kɛ sew ka kuma ala fɛ e bɛ mun fɛ an k'a jira ala la اللهم استشهد انك لم تشهد
a caman fɔra sa dɛ ala k'a bɛɛ minɛ yarabi jamana in ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi an bɛ jɛ ka fatiya ta ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka fatiya kɛ saya a b'o cogo la bɔbɔw nana wari caman d'i ma ni ko wari caman jeliw bi yɛrɛ wa saba dɔrɔn ala k'an bɛɛ sɔn a ye ŋaniya se alifatiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين